Lamco jatuna sedang jati kokbro koktemu tini narok ni lugu to ani hiren de burma tini ni kokbro koktemu ra ungka Sikambari sadar tongmani babai akuni saka meher karibari Mahadev Mandir Chengori Mandir Apar Bipa Kumar Dev Mandir Apar Thangoi Nai Mutai Khulomoi joto boro nilabani shri sangha tini Mahadev Mutai খুলমানাতে কখনো থমানা সাই খুনারিকা নবনির্মিত এই শিব মন্দিরের শুভ দ্বার উদ্ঘাটন করার জন্য এবং তারপরে হবে রুদ্রা विराजमान प्रकल्प ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः জলে বোতল আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে শ্রী শ্রী নিহার কালীবাড়ি স্থিত শিব মন্দিরের শুভ দ্বার উদ্ঘাটন ও রুদ্রাভিষেক অনুষ্ঠান হ্যাঁ আমাদের আজকের এই আমাদের মাঝে এসে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আজকে শিব চতুর্দশী এই দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র দিন। আমি এই পবিত্র দিনে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। ভগবান শিবজির কাছে আমি প্রার্থনা করেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রাজ্যবাসী কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, সমৃদ্ধি আসুক, পজিটিভিটি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আসুক, এক শক্তিশালী রাজ্য এবং এক শক্তিশালী সমাজ
যেটা আমরা তৈরি করার জন্য রাত দিন সবাই মিলে পরিশ্রম করছি। আমি সবার সহযোগিতা চাই এবং ভগবান শিবের কাছে আমি সেটাই প্রার্থনা করেছি। আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী একটা সুন্দর দৈনন্দিন জীবন নিয়ে সুন্দর ত্রিপুরা করবো, এটাই আমার প্রার্থনা। তিনি মহাদেব মুতাই রিমানি सा असारा আগরতলা আরারিয়া থাইয় তংমা 42 ফুট কুচুক নি মুতাই নক চেঙ্গই লিখা মন্ত্রী অপ্রাণী হি জয়া নীতিতে এবং বাংলাদেশের ব্রহ্মকুমারীদের মুখ্য সঞ্চালিকা কবিতা বেনজি কবিতা मैडम एक एगिन दाঁড়া সবাই মিলে बाबा के प्रांगण में शिव का मंदिर तो है ही, लेकिन इस बार করার জন্য ফুলের তোড়া এবং উত্তরে দিয়ে पंडित जी भगवान नहीं आ रहा है पूरा पूरा अभी ठीक है। কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে 44 ফুট শিবলিঙ্গ তার সিস্টার্স উইল ওয়েলকাম দ্য এমিনেন্ট গেস্ট উইথ ফ্লাওয়ার বুকে অ্যান্ড উত্তারি ওনারা উদ্বোধন করেছেন, উদ্ঘাটন করেছেন। ओम शांति। आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है और আর যিনি আমাদের আমি খেলাম আর নিউজ করছি 3টা। आज इस आश्रम के प्रांगण में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज का सवेरा वैसे ही बहुत शुभ था, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार है। मैं साल में शादी के बाद से 2 ही व्रत करती हूँ, वो महाशिवरात्रि का व्रत है और करवा चौथ का व्रत है। मैं ऐसा मानती हूँ, मॉडर्न समाज में जब हम आधुनिक समाज में बहुत सी बातें करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं हर चीज़ का तर्क मांगते हैं, एक साइंटिफिक रीज़न मांगते हैं, वो चाहे हमारी भक्ति से जुड़ा हुआ हो, आस्था से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो साइंस या फिक्शन से जुड़ा हुआ हो। आज मुझे यहाँ इतनी खुशी हो रही है कि हमने इतने विशाल, और जैसे कि माता जी ने मुझे बताया कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऐसा शिवलिंग बना है जो 42 फीट ऊंचा है, जो अपने आप में बताता है कि उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने 40 फीट बनाने का सोचा था, लेकिन ये 42 फीट बना। तो जिसका अर्थ अपने आप समझ आता है कि शिव की गरिमा को, महिमा को हम इंचों में नाप नहीं सकते। वो विशाल है, विशाल थे और विशालकाय रहेंगे। ये उसका एक छोटा सा एक उदाहरण मात्र है। जब व्यक्ति की आस्था जुड़ती है और आस्था के साथ साथ एक इच्छा होती है कुछ नया करने की, समर्पण करने की, त्याग करने की, तो अपने आप ऐसी सुंदर अद्भुति हमें होती है। मैं सच में कहना चाहूँगी, मैं आज जिस प्रांगण में खड़ी हूँ वो बहुत ही शुभ प्रांगण है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग थोड़ा सा कुछ काम, सामाजिक काम करते हैं और समाज सेवी कहलाए जाते हैं।
लेकिन मेरे चारों तरफ जो इतनी महान, इतने जीवन को दान करने वाली जो बहन जी हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए अर्पित कर दिया, उनके लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। और उनकी आस्था, उनकी शक्ति, उनकी जो समाज के प्रति श्रद्धा है, ये उसी का नतीजा है कि आप किसी भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में चले जाएं। मैं बहन जी को भी बताना चाहूँगी, बहुत बचपन से मैं अम्बा देवी का प्रसाद खाती आई हूँ और मुझे बहुत पसंद है वहाँ का प्रसाद, लेकिन आज तक जाना नहीं हुआ। लेकिन आप देश विदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपको वहाँ ये जानने को ज़रूर मिलेगा कि सब लोग इस बात से परिचित हैं कि हमारी सबसे बड़ा ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है, वो सबसे बड़ा त्याग समर्पण का आश्रम कहाँ है, जहाँ जाके आपको निर्मल छाया और करुणामयी माँ बहन जी के हाथ का पालन पोषण मिलता है। तो मैं आज यही कहूँगी कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे त्रिपुरा में इस तरह का आज हमें इस आश्रम में, अरेलिया के आश्रम में इस अद्भुत छवि को जो हमने उद्घाटन किया है वो करने का शुभ अवसर मिला है। मेरे साथ वीसी साहब हैं, निश्चय ही वो अपने कुछ शब्द यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। फैक्शन माने चाव सिकला खदा कमना नाइटंगो आप आपन कारी बते बागसे फाचन जुवाल थुम बाइकरंजा फरक दक बरक राम का पुलिस फैक्शन माने चाव सिकला खदा कमना फाचिन थांगै तंखा आपन कारी से ताबुते बागसे फाचिन जुवाल थुम बाइकरंजा तिनी कुरंसान रग थांगै दमै का खरक दक बरक पुलिस रक साइमांका हुजा कक्तुमाने बिसुंतुई आगरतला उजान अबन्यगो ब्रिज गानानि आमचय विकास देव मंगै खरकसा सिक्लानि नग दररिवय जुवा थुं तंलायमानि मानजाका साका थानानै पुलिस रगबाय बरकनि थानि केस रां मानखा खक बुरै चिदक साइ नैरा आबनो कारेबो मोबाइल थाइब्रै मानखा आबनो कारेबो गानानि किनि आमचयबो तेबो माहायके जुवा नि थुंमं थुंगै तंगनि कक्तुमाव साइमांका बुसखांनि सालाबो अ नायतमन अभियान तंनाय हनै साका एसडीपीओ जगदीश देवबर्मा सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली थी कि अभयनगर ब्रिज के पास जो विकास देवबर्मा है उसके घर पे गैम्बलिंग चल रही है। ये जनरली तीर वगैरह चलता है जो शिलोंग बेस्ड ऑपरेट होता है। तो जब हमने वहाँ पर रेड की तो लगभग 26,900 रुपीज़ सीज किया है और उसके अलावा 9 मोबाइल हमको मिले हैं। उनमें से 8 मल्टीमीडिया है और एक सिंपल कीपैड मोबाइल है। और उसके साथ ही हमको जो तीर वगैरह के जो रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, ये गैम्बलिंग के जो रिकॉर्ड रखते हैं, उसके अलावा गैम्बलिंग के कार्ड्स वगैरह हमने वहाँ से सीज किए। कितने आदमी को आपने सर पकड़े? टोटल 6 लोगों को मैं अरेस्ट किया है। उन लोगों का कोई नाम वगैरह? नाम मेनली नाम उसका देवन देवबर्मा, संजीव देवबर्मा और बाकी 4 लोग। विकास देवबर्मा के घर पे चल रहा था ये, उसके बड़े को मिला वहाँ, वो नहीं मिला वहाँ। बाकी हम और भी बाकी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उन लोगों को क्या कोर्ट में पेश करेंगे या कल? हाँ, अभी इसके रिगार्डिंग जो भी लीगल एक्शन है वो कर रहे हैं, इसको पूरा प्रोसीडिंग होगा। इसके मतलब लगभग इसके इसी तरह नौजवान भी इस तरीके से मतलब आए दिन खराब होते जा रहे हैं। आप लोग मतलब आप नए आए हैं सर यहाँ पे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं ये जो जवान है, नौजवान है? नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गैम्बलिंग वगैरह एक मिथ है, इसमें कभी भी किसी इंसान को बेनिफिट नहीं हुआ। आज अगर 500 रुपये आपने कमाया है तो कल आप 2,000-3,000 रुपये खोओगे। अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान होगा और इसके साथ साथ और भी जो नशा वगैरह है उसकी भी लत लग जाती है। तो हमेशा इन चीज़ों से परहेज करें और इन चीज़ों के बहकावे में ना आए कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपको इतना रुपीज़ मिल जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती है। Jerong instructs kanya na bagay po na
बर' थांनाय साबन थानाय थांनाय साबन सिगे गाहामबो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला सुख्लाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहाम कक्टमाते गाहाम सेब दङ निनि आने साबा नाव आरिमोनो नगो दंतदै हाबन नगो दंतदै एबा जेफ्रो पाना स्राबजा जरा करे वै इंश्योरेंस क्लेम मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshim na insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umaromo insurance claim manai. Hani bagi norok tak didotoro grungdi o mikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Kirstanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogduk number 85751030/82580375592, email number deburma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko berau takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rompa duit thang ke bosiriga hani bai jora tong chane pachane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. Gogono tongo o hayungo kebo tifela ya tonga ni bagi faya. Jesuk fana tong tak chatok be kubuli tongdi. Jora fake o hano ya karima tango. Sungchani joto hamjang ma tata maro hano kibiwi. Bufuru sabuni bari kelai kebo shaimanya. Jora sofake sasaluk maya hano ma tango. Baksaba hame beber manjagui. Baksaba mungsa patiwi. Thangnai 2019 BC March dalni 4 sarmariwo atamsa lahar raka khung patiwi yang masingno yakarlangkha takhok Robindo de Burma takalai bai bishini khonka thimani yagulo bihi bursabutei buma bufa phayung hanuk songno maya kagai kalangma thangjaka angna puru kebota kabi lamari min ani thimani bishini khonma salo nono yafaro khakuar bai khulumu naithotok modamjakno khungno khiwi ma kalangkha takhok Robindo de Burma bishi khonma salo nono muitu khlai khatang jagai kha khamjak nini langmani lobisong Bokul de Burma Sajala Adito Sajak Bindia Noma Nofa Fayung Song Krishna Sambu Hanok Song Anita Rita Susmita Wajik Song Pupali Shiuli Wai Song Sukulal Bisho Subrojit Nobanya Juk Ibara Salchini Nobanya Sa Sagor Tebira Takhok Robindo de Burma Achakya 1971 BC November Talni Chitham Salmariwo Thakya 2019 BC March dalni 4 sarmariwo Muito tongan khao Nikuma Sipajala Hankuni Sipajala Kami Post Office Sipajala BS Takarjola Bini thima bisini khonma salong nukhumni tei srang jati ko bora koktuma cheneli bo khaktui nini phola khaksama ma tongthum tei juknu hawo tongthai ma thu hunui sanamna sani thani jo suri jau mathang nai no moi tu manan khale
Hasara Hasan Samung Tambed Mantri Monos Kanti Dev Baitani Habana Kokman Kotumunkai Hasawadar Rizaya Ongoi Muthajabatani Manati Kokuma Tunarin Kotumunkai Saka Hasara Hasan Samung Tambed Mantri Monos Kanti Dev Baitani Habana Kokman Kotumunkai Hasawad Restaurant Dar Rizaya Muthajabatani Manati Kokturin Kotumunkai Hasakota Hapan Pepun Simina Hasani Borona Dar Rina Baga Kok Sabdaga Haste Hapang Central Hapang Hoba Tambed Tintane Dar Nahari Hasan Borotna Kejo Kok Bruchi Eva Kok Bruchi Bakai Rangno Dari Batongo Abun Yaga Hati Namon Sudar Mantorian Eba Abuna Mutaga Rijaka or Shep Nobo Rosina Harjaka Yagro Haste Hapang Open Tanda Repeat Yagro Haste Hapang Open Tanda Kai Nepit Bishing Tender Kai Nepit in Tani 2700 metric ton Dar Tongo Haste Hapan Gudauna Jotosh 600 metric ton Dar Tongo Asukom Tomoneba Hasani Borodona Riwa Mandia Tabo o Thaya Bacho Open Tender Bishing appear Nukuni Borokno Nori Day Kubu Nukuno Kog Pachini Kai appear Nukuni Borokno Coxini Char Kai Dar Riwa Manana Hune Sakachamung Tangbed Mantri Monos Kanti Dev সাবসিডি দেই সেক্ষেত্রে এনএফএসের যে পরিবারগুলি রয়েছে রাজ্যে 5,79,000 পরিবার সেই পরিবারগুলো 52 বা 53 টাকা রেটে ডাল পাবেন এবং বাদবাকি যারা এপিএল পরিবার রয়েছেন তাদের ডালের মূল্য হয়ে যাবে প্রায় 78 টাকা তো সেটা আমাদের কাছে বর্তমানে যে পরিমাণ ডাল রয়েছে 600 মেট্রিক টনের মতো ডাল আমাদের কাছে রয়েছে সারা রাজ্যে দেওয়া যাবে না বলে আমরা সেই ডালটা দেওয়া স্টক রেখেছি তো আশা করি খুব সহজেই আমাদের কাছে ডাল পৌঁছে যাবে যেটা আমরা ওপেন টেন্ডার করেছি ডিএসওর কাছে রয়েছে সেই টেন্ডার এবং ডালের রেটটা একটু বাড়বে যেটা 45 টাকা ছিল সেটা 52-53 টাকা হবে এবং এপিএল এর ক্ষেত্রে যে 3,15,000 এপিএল পরিবার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে রেটটা 78 টাকার মতো পড়বে কবে নাগাদ এই মাসে কি ডাল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব সম্ভব মার্চ মাসে হয়তো বা দেওয়া নাও যেতে পারে তো এপ্রিল মাস থেকে দেওয়া যাবে আমি আশা করছি মানে বকেয়া যে 2 মাস এই 2 মাসে দেওয়া যাবে এপ্রিল মাস থেকে দেওয়া যাবে তাহলে এপ্রিল মাসে তাহলে 3 মাসের ডাল পাবে 3 মাসের ডাল দেওয়া যাবে সাধারণ মানুষকে আশা করতে পারে যে আরো কিছু সামগ্রী পাবে বর্তমানে তো আমরা চা পাতা চিনি এবং ডাল এই তিনটা জিনিস আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম আমরা সরকার আসার পর কোনো রেশন শপে ডিটারজেন্ট পাউডার দেওয়া হয় তো আমরা সয়াবিনটাকে অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই এবং সরিষার তেলের জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি কিন্তু ব্র্যান্ড নিয়ে সমস্যা রয়েছে বিশেষ করে যেমন ইঞ্জিন বা রানি বা স্কুটার বা ট্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড বিভিন্ন মানুষ ইউজ করে সেই ক্ষেত্রে কিছু ঝামেলা রয়েছে টেন্ডারের ক্ষেত্রে কিছু ঝামেলা রয়েছে নতুবা সরিষার তেল আমরা এতদিনে অন্তর্ভুক্ত করতাম যাই হোক আপাতত আমরা সয়াবিন দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি এবং এটা সহজেই বাস্তবায়িত হবে বলে আশা প্রকাশ করছি সরষের তেলও আশা করতে পারবে না সরষের তেলের জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে স্পেসিফিক কিছু ব্র্যান্ডকে নিয়ে টেন্ডার করা যায় নতুবা যদি আমরা টেন্ডার করি বিভিন্ন কম দামি ব্র্যান্ডের অংশগ্রহণ করবে তো সেটাই দিতে আমরা বাধ্য থাকবো তো গভর্নমেন্টের বদনামও হতে পারে সেক্ষেত্রে সরষের তেলটা নিয়ে একটু জটিলতা রয়েছে যেহেতু অনেকে ইঞ্জিন ব্যবহার করে অনেকে স্কুটার ব্যবহার করে অনেকে রানি ব্যবহার করে অনেকে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে অনেকে আরও কম দাম খোলা সরিষার তেল ব্যবহার করে তো সেই ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা রয়েছে তো এটাও আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে রয়েছে সরষের তেল সম্পর্কে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ 80 টাকা 80 না 78 মধ্যে তবে যেই ডালটা এটা হয়েছিল রেশনের ডালটা কিন্তু কোয়ালিটি ভালো আছে ভালো কোয়ালিটি 2 বছর নিচ্ছি হ্যাঁ ভালো Buka karena tanjani korona yasago Tripura hasini kereng amje tabuk Tripura mot hawa haplaima gobang kenu jago tonggo boba kara baithangno takarja jom pujara consistency wo batainai Bubagarni Tanjano Krona Yasagay, Tipra Hasini Kurung Amsayo Tabo, Gubuni Bodon Nislai, Tipra Motawa Hapaima Kabankan Uzago Tongo, Bubagara Shak Baitangbo, Tipra Shadofana Motanani Bagay, Takorjola Jombui, Constituency War, Jong Mario Batanene Bagay Tana Shalot nomination the car. Tini Kwai Hankot Chini Ram Chandra Gatni Kurung Tayo, Tipra Motani, Jong Marni Awimo Panda Klaizaka, Day, Arokabangma Tipra Shanukung Tipra Motawa Hapai Beha. Pandawa Manjaka, Chini Ram Chandra Gat Constituency Tipra Motani Engay Batainai Shuhel de Burmana Kobe, Kubun Adangro.
BJP khalainai IPF ti khalainai CPIM Congress khalainai ti prasabo ani takhongno phan tongo hone bulai toklai unke mungsa hamjangla mutongla bubagra chungno bulai toklai khanya phringya bujia ungi tongke bujina nangnai phirnan nangnai yakti sawi mungsa phrangai mangala bukha kahamba jotona thanjake khorang mati salainai tamni hunba pal hunke se salon nungnai khorokchate khoroksano khibuwi nori hamkai ingala obahaino shaka tipra mothani adang suhel da burma जों हामिया छाया IPF दिखाने ती बरसाबो आनी ताफुंगनो BJP खाने ती बरसाबो आनी ताफुंगनो CPM खाने ती बरसाबो आनी ताफुंगनो कांग्रेस खाने ती बरसाबो आनी ताफुंगनो अवन बगे जे सपार्टमेंट खालाय ती बरसांगनो जों हामजाला नांनाय हामजामान बिसिंति जे जों थांजांलायनाय तुमुं जदि न नों तिनि पावर दंनै आन पुक सारे पुक बुइबेगा साजा आनि बत पावर फाइनब्ले आं उनान पुक सारे पुक बुइखै आरो ते हामजालु मुदा तंनो आरो सल्युशन दा मानो आवन बगै जों कुन दिन बुलाया जोंनो बहारा जों कुन दिन बुलायनानै याक देसन कुन दिन फोरोंया बसावो बो बुजियाङनो बुइ दं हांगाय जों बुजर नायता बनो ताङै आन बुहि लांते जे बनो थां बुइनायबा सिनि अ तिप्रावो अमते फोरोंमुग्रै आवन बगैनो जों महाराजन तिप्रा जों का तिप्रा जों तिप्रानि कक सानाय तिप्रानि सामुं खायनाय नि बहा गाहामबाय जों जत थानजक लाय जों खरं माति सानाय जिनि खरं तिसामनि काय सुर दंगो पाल हिंके साल पाल हिंगाय जों साल नुगायनाय पियाबा खरसते खरसन खिबियो जों कुनि दिन जयिं नि माया आउन बायनो IPF दिखाने ती बरसाबो आनि ताखुनो BJP खाने ती बरसाबो आनि ताखुनो CPM खाने ती बरसाबो आनि ताखुनो कांग्रेस खाने ती बरसाबो आनि ताखुनो जों जतन हामजागौ पियाबा पलिटिकली नदि नाय थांगांगाय जों मा चेरनाय दफानि बगै सामुं खाय गांगाय बो पलिटिकल पार्टी चिनि बाय कक्सा बो लीडर चिनि बगै सामुं काहाम जेन्युइनली सामुं खाय आबो जों करस ती बरसांगै जों आबो नायथै दंगौ जों मा वानसने ताखुरो जों हामिया छाया IPF दिखाने ती बरसाबो आनि ताफुंनो BJP खाने ती बरसाबो आनि ताफुंनो CPM खाने ती बरसाबो आनि ताफुंनो कांग्रेस खाने ती बरसाबो आनि ताफुंनो अवन बगे जे सपार्टमेंट खालाय ती बरसांगनो जों हामजाला नांनाय हामजामान बिसिंति जे जों थांजांलायनाय तुमुं जदि न नों तिनि पावर दंनै आन पुक सारे पुक बुइबेगा साजा आनि बत पावर फाइनब्ले आं उनान पुक सारे पुक बुइखै आरो ते हामजालु मुदा तंनो आरो सल्युशन दा मानो आवन बगै जों कुन दिन बुलाया जोंनो बहारा जों कुन दिन बुलायनानै याक देसन कुन दिन फोरोंया बसावो बो बुजियाङनो बुइ दं हांगाय जों बुजर नायता बनो ताङै आन बुहि लांते जे बनो थां बुइनायबा सिनि अ तिप्रावो अमते फोरोंमुग्रै आवन बयनो जों महाराजन तिप्रा जों का तिप्रा जों तिप्रानि कक सानाय तिप्रानि सामुं खायनाय नि बहा गाहामबाय जों जत थानजक लाय जों खरं माति सानाय जिनि खरं तिसामनि काय सुर दंगो पाल हिंके साल पाल हिंगाय जों साल नुगायनाय पियाबा खरसते खरसन खिबियो जों कुनि दिन जयिं नि माया आउन बायनो IPF दिखाने ती बरसाबो आनि ताखुनो BJP खाने ती बरसाबो आनि ताखुनो CPM खाने ती बरसाबो आनि ताखुनो कांग्रेस खाने ती बरसाबो आनि ताखुनो जों जतन हामजागौ पियाबा पलिटिकली नदि नाय थांगांगाय जों मा चेरनाय दफानि बगै सामुं खाय गांगाय बो पलिटिकल पार्टी चिनि बाय कक्सा बो लीडर चिनि बगै सामुं काहाम जेन्युइनली सामुं खाय आबो जों करस ती बरसांगै जों आबो नायथै दंगौ जों मा वानसने ताखुरो CM कैंडिडेट जा बगा रिजेक्ट खायो I don't want तांगै आनि बर साबजेक्ट को आनि लिडर आं आसुरि मेको थांचकाय आं लिडर न थांचे को खरेमेको आं पॉलिटिकल पार्टी वा हाबै आं CM चाफनो आनि थानि आबोतामो मुंसा मूल्य तंगला आनि बरनो सांग चाबि मेयंगाय ताइसा जर्नदास बौद्धनि ताबु जदि MP बिनि सीट पाइखांगाय बिनि नियात पाइखांगाय आरो बाहायनाय महाराजा राज्यसभानि MP सीट नि अफर रि बनो केंद्र मंत्री सामना बगै BJP रो अफर हो तो महाराज नाया रिजेक्ट ओ माय लीडर बरो माखा बजे जाव टप पोसिया पर तंगबो नाया हिंसा नाय तांगै नाया हिंसा बोसाउ आं तुमंग जदि न और केंद्र मंत्री नि 5 बছर नि चावानो पियाबा आनि दफर ताबो साबजे को चिला फिलांजा आं सामनि बगै मंत्री नाय अ कक्साउ आबन बगै बुबाग्रा तिप्रा मथा खलायै जों NGO खलाय जनसान सेवा खलायनाय आं अबन साना मुसुगो अबर मोइतु खलायना मुसुगो जेटा कोबैक बास्तव जों चलि थामनि थानाय बसर
2000 कोरोना भाइरस गई लॉकडाउन पीरियड जों साइमानो लॉकडाउन पीरियड जों जत बिरिमान मानजाक जे चिनि फादार हाव जब खाइ तंनाय फादार हाव परि तंनाय गोबां मानसिन तिपरासा लुकुरो बिरिमान नांजाक अ जराव चिनि बुबाग्रा तुमुं जदि बसाया हंकाय फादार होते तिपराव तुनान तुमुं जदि बसाया हंकाय चिनि बुबाग्रा तुबुया हंकाय चिनि तिपरासा अर्धे नगो सपाया Ciri tiba sa ordino nogo sopaya corona virus manje cengaro kabi ma phaibe kamu tiaba bubagara tongmani bagai bubagara kobina harmon bagai bubagara mayani bagai जों तिनि तिबा sa no kaham kale sopaya abo belena जों bubagara hambairi budi baya bini samono जों bolai baya जों khorja tiba sa basanangi awan bagai bubagara thaisa kubi kok saboi dofan bagai kok sairikino dofan bagai samong khlaine bai kok sairikino bubagara nokai media rock eba wanji media rock community islam q ঠিক আছে বুবাগ্রা সে চিনি দফান বাই কক সে কমিউনি লুম হনকাই আমরা বাঙালি রকি দফান বাই কক সামনে আমরা বাঙালি কি কমিউনি লেদা হ্যাঁ তাই কমিউনি নিবন সিয়া ইয়াবা বুনি তো ফারাক বুবাগ্রান কিরিমানি তনি তাই কিরিমান তংকাই যে কুবিকক যে এভিডেন্স ও হানি বিনি নগো সব জায়গায় তঙ্গো বর্ণ তাবো ত্রুক তিখলাই ব ফাইট খেতে মো আইন বাই ও জরাবো जों गरति बासर खासिबो लगिरि हंकाय जों साबो लगिरि नाय आवन बगे जों थानजानाय जों पीसफुल खायो जों तो भाबे तो हामजगै जों बसकन सामु खायन नायो आवन बबग्रा तामसा स्टेट नि प्रेसिडेंट तंग फानो तो फानो हामजगै तो फाने बगे कक सावैबो बुइला जाति ओलो पार्टी नैब स्लोगान मानि तंगो बुइला जाति ओलो पार्टी मिनिंग तामा बुइला जाति ओलो पार्टी मिनिंग गाय अमन जे जों साइमानो जस्ट पार्टमेंट खाइदि नों पुला जाति तुमु जदि हानां पिने खलाइजो तो हंकै बुफ्रे साबे खलाइजो तो हंकै पार्टी न पगैनो जाति नि कगमा सानाय आबनो पुला जाति ओलो पार्टी आबन बगि ब जेफुरो चिरि दफावो चाचा रारा बिरमा नाङै तंखा आफुरबो चिन दफन मुक्ति दिने बगि ब एनआरसी फाइल खलाइका सुप्रीम कोर्ट आफुरो गोबांमा कांग्रेस नेतारक बुनि बंशनि नेतारक बराबर बुबागरना कासुका नों तुमुं जदि न अ कांग्रेस प्रेसिडेंट सीट तुमु जदि रमै तन्नामो सुंगा हंकाय नों एनआरसी केस खेमन सुप्रीम कोर्ट आबन नों विथड्र मा खायनाय बुबागरा तामसाका आं आगिनि सिमनो राजनीति खायो अर दफानि सामु खायने बगै आं आगिनि सिम राजनीति खायो अर दफानि कक साने बगै आं अर रांनि बगैया पडनि बगैया बुबागरा कि रांनि बगै सामु खायनाय बुबागरा निजिनि पकने 30-40 लाख रुपये पार्टी चालक दफान बगै सामु खायने बगै कक साने बगै बपिनि अंखरो निनि आ 30-40 हजार निनि मंथली वेतन बगै ब सामु खायने बुबागरा अमर वान सुगै तिनी जेफ्रो बनो माना खलाइका एनआरसी केस फाइल खालामनो विथड्र खालायदि तुमुं जदि नों कांग्रेस नि प्रेसिडेंट तंगनान मोसुका हंकाय इनि जेफ्रो बनो अपोज खालायखांनो बुबागरा लगे रिजाइन लेटर वे चिरै कांग्रेस नि अंखर फायो आमा हायनेता जों कुन दिन नुखा जे जागाव जों पंचायतनि चेयरमैन एबा मेंबर से कांगना रिजाइन नि चिनि साहस करि चिनि फान करि पुन कायसा तो कायसा ताहुं कायसा मायानो किरि जागै तिनि बुबाग्रा हाय स्टेटनि प्रेसिडेंट बतिनि सारा इंडिया वो रेस्पेक्ट मानि तंगु बतिनि सारा इंडिया वो अमा हाय टॉप लीडर नि पोजीशन तंगु बतिनि राहुल गांधी तमु जदि सेंट्रली प्रेसिडेंट और जगह थांगा का आप प्रेसिडेंट पोस्ट थाना बिनसन कैपेबिलिटी एबा जुको तंगो अमा हाय लीडर तुमो जे द फान बगा आमसे सेक्रिफाइस कक साइ तंग हंकाय जों तिनि तिपरासा बुसारक तिनि अहानि राजन बंशर तिनि सामनो राजन बंशनि परिस्थिति तंगै तुमो जदि बुबाग्रा चबारि हंकाय ते सब चबा ओ लगिरनाय कसम बदल या करे तिप्रा मथाव हापने रंग बाना रोम रुवे लामसुगिना का तिप्रा मथने आदं इंगै सुहेल दे बर्मा बस कांगो एडिसी चोंग मारिवो बीजेपी आईपीएफ टी सीपीआईएम कांग्रेस जोतनो खलावो अंखरजाक साकबाथांनि बदलनो कप्ले खाने बागै आवे मंगल लेंप्रो लाइजा साबनि खुरिवो एडिसी हापां कलाइनो जरनो सानाय बसकनि एडिसी चंगमारिते गोबांमा तंकसुं बरगन कुमांगसाला जे एडिसी चंगमारि साबनो बोथनाय फे एडिसी चंगमारि देशे ब
বদন কাসনাই সাবন সুবানাই আবরতি তিনি আগরতলা প্রেস ক্লাব সেন্টার বদননি খাতে কক্সারনাই ইয়াগর কক্তমারন কতুন খাইসাকা টিএসএফনি কাসকে বিশ্বকুমার দেববর্মা বসকানি এডিসি চংমারিনতি गोबांमा थोंग्रों बदरकनो गोबां सालाजै एडिसि चंमारियो साबन बद्रिनाय फिया एडिसि चंमारियो टीएसएफ बदन कासुनाय बदन सुबानाय आबनतुइ तिनि আগরতলা प्रेस क्लाब कक्तमारन कथुमं टीएसएफनि बखति तिनि सेन्टार बेरेमनंगो कक्साब माने यागो कक्तमारन कथुमं खलायका कक्तमारन कथुमं साका बसकानि एडिसि चंमारियो नेशनल पार्टीनो कासुना नांनाय तामुनो होनबा तामुन नेशनल पार्टी एडिसि फाइकानके एडिसि सिबाय शुक्रबार दिनाय हाइनि बागनि नेशनल पार्टीनो भोट रियावै तिप्रा मथाना भोट रिनानि बागै कयमुं नारक टीएसएफनि कासके विश्वकुमार देबबर्मा उयाव जत मिडियारावनो हामबाय आं मोजां विश्वकुमार देबबर्मा प्रेसिडेंट त्रिपुरा स्टुडेंट फेडरेशन दिनै जों नर्मेल माखा अबनो टीएसएफ नि एमसीसी मीटिंगआव अबनो जों डिसिजन खा जों बसकांनि एडिसि इलेक्शनाव ग्रेटर इंटरेस्ट त्रिपुरा सा जे रिजनल पार्टी थानसां मानिनो जों टीएसएफ समर्थन सापर्ट खालामनाय आबानि बागैनो जों दिनै नर्मेल बिसिंथै साखलायो ताई जोंनि नाहार मुंगाबनो जोंनि टीटीएडीसी इलेक्शन व जोंनि नेशनल पार्टीयावनो जों आजागा जों बर्म रुकुंनानि बागै कासुनानि बागै जोंनि नाहार मुं टीएसएफ निंगै आबो हामबाय नामजाक त्रिपुरा दफारावनो आबो नायनाय जियार सय सय त्रिपुरा बोसारावनो आखानो नायखनाय 60 जननि आबन बागै अ एडीसी इलेक्शन टीटीसी एडीसी इलेक्शन आबनो क्लीन रिजनल पॉलिटिकल अलायंस बनो नायनि आबो समुसुनु आमोसिनि ग्रेटर इंटरेस्ट त्रिपुरानि बागै एडिसि चंमारियो तमुं बदर जेसा बदर फाने इमप्लिमेंट खायके अबदन बोट्रिनाय तामुने होनबा एडिसि होनजाकपन ताबुफाना आबा हासते हापांने बिसिंतिनो तुदु जागा दंगो हाइनि बागने तंक संलो करने वानचुम जे बदर एडिसिओ हापांग फागंगे इमप्लिमेंट खायने अबदन बोट्रिनाय हिनाय तिनि पांदाव मानजाका टीएसएफ नि कासको विश्वकुमार कारी टीएसएफ नि तांगपां जनदेव मन खबै टीएसएफ नि सेंटर आदंग जेराव इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबसिगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला सुख्लाय पालायथानि बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम सेप्तङ निनि आने साबा नाव आरिमनो नगो तक्तदै हाबन नगो तक्तदै एबा जे प्रोपना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खालाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai koshi nazo insurance company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropa dui thang ke bosiriga hani bai jora tong chane pajane shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. Gogono tongo o hayungo kebo tifela ya tongna ni bagi faya.
jesuk fano tongtak chatok bai kubuli tongdi jora fake o hano yakari ma thango sungchani joto hamjangma chachama ro haino khibiui bufuru sabani bari kelai ke busai manya jora sokfake sasalok maya haino ma thango baksaba hame beber manjagui baksaba mungsa patiui थांनाय 2019 बिसि मार्च दाननि 4 सालमारियाव आसामसा लाहार रका खुंपातिवै yang masingno yakarlangkha takhok Rabindra Dev Burma takalaibai bisini khonka thimani yagulo bihi bursabutei buma bufa phayung hanuk songno maya kagai kalangma thangjaka angna puru kebuta kabi lamari min ani thimani bisini khonma salo nono yafaro khakuar bai khulumu naithatok modamjakno khungno khiui ma kalangkha takhok Rabindra Dev Burma bisi khonma salo nono muitu khlai khatang jagai kha khamjak ni langmani lobisong Bokul Dev Burma sajala adito sajak bindia noma nofa Fayung Song Krishna, Sambu, Hanok Song, Anita Rita, Susmita, Wajuk Song, Pupali, Shiuli, Wai Song, Sukulal, Bisho, Subrojit, Nobanya Zuk, Ibara, Salchini, Nobanya Sa, Sagor, Tebira. Takhok Rabindra Dev Burma Achakya, 1971 BC, November Talni Chitam Salmario, Thakya 2019 BC, March Talni Char Salmario. Muito tongan khao Nikuma Sipajala Hankoni Sipajala Kami Post Office Sipajala BS Takarjola Bini thima bisini khonma salong nukhumni taisrang jati kobora koktuma cheneli bukhaktui nini phola khaksama ma tongthum te thuknu hawo tongthai ma thuk hunai sanamna sani thani no suri jaw ma thang nai no moi tu manan khale Kaisa dafa mutang jana thangka hingke chilarokni phanbai simi mutang jaiga chila sasung bai nukung khaime buri sasung nukung khawai maya nukung khana thangke chila boringa tongnani nango kaisa dafa no mutang jana thangka hingke chilarokni phanbai simi mutang jaiga chila sasung bai nukung khaimaya buri sasung bai nukung khaimaya nukung khana hingke chila boringa nango boskani edisi changmaro edisi hapangno tipra mothani yapo choptane boge agolini buri buma bodor khunjakno tini tipra mothaw jen khlaika borokni naharmung ungka dofa tongkheche hoda tongnai tomong hoda krin hingke nungle sabai tongnai kawma thungrung bodorokno dofani hamjaga hunai thungrung thungnai tongnai phia saba bosu jorate dofana hamjak abo borokno saibai manchinai tini buri buma bodor unggo tipra mothaw jen khlaika khorok sara chichar borokno lamchoka tipra mothani adon Anthony Dev Burma borokno lamsamonate kokthung saka tini tipra mothaw jen khlaimate buri buma bodor khunjane borok kokthung tamasaka khlane de borone khuktina ni buma bodol rok edisi amchoni butar rok tini ojaga thansani marino hamjagri borok buma pal khai phailei tini bubagrane o thansa ni nahar mungno hamjagri borok khabai khukbai borok bubagrano phan manjuna phaike agini simino borok raja bai tongo
bubagrani bagi samung khai tongo haipano tini na hai salo borok median buskang phai sana musungkha je bubagra जों बोरै बुमा बदल रक जे आगुलि हाय तंफैनाय रक बुबाग्रानि बागै जों सामुं खायनाय जोंनि न खुगनि सामुं तंमारावनो पयनो याकारे अबुबाग्रानि थानसानि लामाव गप्लाय खालायनायनि बागै साक्सेस खायनायनि बागै बरक तिनि फायलायजाक आबन बागैनो जों तिनि अरबंनो मेडिया बुसखाङो साख्लायना नि हनै जों तिनि आचुकजाक तामोन होनबा borok agini simino joto samung betang tangthani kiba choba khaitini जों protest khaitini hanga strike khaitini CAB CA a movement rogo khaitini ojinta Palestine rename bumung salaina purogo andolon mana khlai phaija protest khlai phaija oburi rogno obuma rogno tini tebo bobagrani o thanchani mario boskango phai tebo samung betang tangna bagi borok tini samai tanglai phailajak tini o jagao joton bumu sana hangka tabo belake kolokma tomkhai chinoro tongo 118 bumarok oro phai oro chungno onko bumu ro phaijak jeta borok tini samai tangkha bobagrani thanchani mario borok samung khlaina hanai gabon bagino जों बरनो बेलेके हामबाय मारो तामन हुनबा borok nije naharmani je borong je musungmani जों जतन साइमानो बोरि बसनो जुदनो राखां नाकाय दफाव borok selai tubi manu borok change khai tubi manu managno borok pohor tubi phai manu जों नगुइ tongo chini Manipur rogo chini tai alada state notice rogo बोरि rok busuk active rule nawi बोरि rok busuk bosangago phai borok success abon bagino जों तिनि पुइतो खलायो जेसिनि बोरि रक जेसिनि बुमा रक जे बुबाग्रान थानचनो नाहारि जे फाइने रक बर आगिन सिमिनो चबा खाइजाक ताबोबो अबा हाइकन बर तेबो करा खाइ चबा खाइ तेबो बंनि तिनि नुगजाक फाइमिन बिसिंतै तेबो बोरि ताइ बुमा रक जे अर फाइ मानजु फाइ को बरनो बरक अ तिनि प्रेस कन्फरेन्स थ्रुतै बरक बरनो कक्तों रहर borok sawo tebo bumarok phai tongo tamkha tini jora komne bagai tini sokke malia abon bagino borok tini je or phai manja phake 118 jona borok khabe khubake samu tangna hane gang tabu koinai bonu bisingo khorosano kisa kok narna bagai nongni bisingte sini je o jongmano saklai rinani subama bagai aya saja baca semai जों आरो बुमा बदलंनै फाइलेगातै सिनि लगे सिनि फेमिलि जतन थना बागै जों कक रिखा नंथानि दै खाबाय खुबाय जों महाराष्ट्र हामजागो दै जों बिनि वान सुकमाना हामजागैनो जोंआव सामुनो थांनानै खाबाय खुबाय समाय दाङै जों फाइले जाग अर ताबु एरपरे जों अर जे तंनाय र जतन जाजानि पारा बा जाजानि नगद थांगै जाजानि जायति गुस्थिन थांगै जों सावै जों थना बागै रेडि माले आं दिनै बोरै मथा बुमा मथा हनै फाइबेनि जे महाराजा जे सिनति प्रासारनो अबाहायके सिन बरकनो माने उकुनानि थुमुइनाय जे जों बोरै कोनो समय कानेक्सन करे सम माने जानजानि पारिबारिक समस्यानि बागैबो दङ तबो साबतिनि जों जालनै जों कुथुमलाय तिनि जों अर कुथुमलाय जे बेलेके खातुं जा माने परवर्ती समय सिनि या पिरि सेतानि जों बुमाराव अबाहायके जों कथावै थानसा खलायै जों जाते अबाहायके बुबाग्रानि बागै जों जत दिन सिनि लागमा तंसक जों समायमा तांलायनाय कखै हायसि जों अर जों बुबाग्रानो हामजा कानि फाइमा सिमि बाया निनि बखानो बनो बुबाग्रानो नों पुरा खुलगै नों खिखलाय मारिनाय जे आनि बसकांनि या पिरिव आं बुबाग्रानि बागै थैपान मानो थाङैपान मानो जों किन्तु बुबाग्रा बाय दंसिनाय ओंखाय अबनि बागैना आं अ मिडियानि थ्रु ते कैसा कखयनो मुसुंग सिनि बुमा जाति बुरै र कैसा संसार कैसा बुमा बिहि फसा बाहानक उंगैसे नुखुंनो सालगै दङै मानो ओंखाय अ समाजनो जों सिनि तिप्रा समाजनो जों गाहाम के सालक तलां मानानि बुरैनि थानि क्षमता दंना जत बुरैनि थानि नमनि आं वानसुगो अबनो तैना आं सिनि बुरै रकनो कयना मुसुंग पारा दंना यंदि सहर दंना यंदि
बुरै रक सचेतन नोंगै गाहाम वान सुगै तेसा बसकांगो आगोगै सिनि दफानो बसकांगो मोथांगै तलांनानि बागै आगोगै फाइदिने आं जत बुरैनो कयने मोसो आसिंगानि अच्छा आज रावलेन्द्र कुन पॉलिटिक्स लिडर पाय पॉलिटिक्स नों यामाने नों बुमान बदल आनी बुमानी बदल आं तो तिनिस कतार बदल खाओ हाइपना आं साइमिया जे आनी बदलनि बर रबा आं हेनो कता लोंना नै दंगो किन्तु जों तिनि कता बुमा बदल नि एक्चुअली एकदम प्योर जों कथारंगै तिनि बुमा बदल नि जोंनि शिवरात्रिनि दिन जों एकदम दिन गाहाम नायनो जों तिनि बुबाग्रानो जों जয়েন खालायफायो जों बुबाग्रानो हामजागमनि बागै तिनि शिव फाइकेनो गाहामखौ जों कथारंगै जोंनि बुबाग्रा आयुखौ संथुनै जों फाइ तिनि मालायनि तिनि न बुमा बदल तिनि पहिला जों बुमा बदल खामानि बदल जों तिनि आसाइमानि सारनै माखा कखे बुमा बदल आसिगना या जोंनो महाराज संगै दिथु हने आं बिसेसके महाराजनो तिनि महाराज माने और प्रेजेन्ट बकरि फानो माने सिनो अंकनो नुगैनाय ब निजेनो डिसिसन खालायै साबनो तामु संगै ब संगै दिथु माने महाराजनि बदलसे जों फाइमेन बना हामजागै फाइमेनि माने महाराजनो जोंनो जे बब दायित्व दंनाय बब दायित्व दं महाराजनि दायित्व कारण बकायसे बुबाग्रा ब जोंनो बनो जों संगै दिथु आं कयने जे बुमा बदल जरा फायै तिब्रा मथा जयन खालामनायनि बागै बरनो कइलानो हामबाय तामनि हिंगाकाय जों जतनो साइमानो अ तिब्रा मथावो जे बुसकांनि जे चबा जे चिने दिसं मारिवो बुरि रंनो गरम निचाखा बुबाग्रा वान सुगुइनो बुरि रंनो बसों गरम रुइनो कैंडिडेट दिखा एकाकाय अबनि बागै सुदु आगुलि सिमिया कामियाम चैनि बुरि रगबो बिबनो जागा आं थाङै नुखा बरबो खाथुंजाक एकाय ते कैसा कक खातिनि जरो जयन खलाइपेने रंनो नुगुय आं ब्लाइखानो खाथुं खाताम नंखाय बरक जे ड्रेस कानि फेका अम काचिना आइडेंटिटी एकाय तिब्रा सारंनि आइडेंटिटी ताबसो पर्यन्त जों सानानै थांगाकाय बुरि रंनो तै दंखो अ चिनि जे ड्रेस अमनो चिनि आइडेंटिटी नि जों सिनि जागो कानुआ चुमाबो जों सिनि जागो गाबनि बागै जे ताबुंनि जे जों थांनानै जे मोथांजांनानै जे सबाबो बुमा संजारा नगद दंनाय बसाबुति पाइलेनि जराफानो बरक किसेसा समय बरक मथा खालायै दिनै चिनि बुबाग्रानो सुबानानि नै बा सुब बुबाग्रा बाय बिनि लगी दंनायनि सबानि लगी उंनानि बागै बरक जे फाइमानि आबनि बागै पाइफ्ले हामबाय मारो बरकना हामबाय मारो बेलायके हामबाय जों राजानो हामजागै राजानि सामु खालायमानो हामजागै जों तिब्रा मथावो बिनि निसिनि जों जयन आगिनि सिमि जयन दिलजा हाइपनो जों नुजागै माया चिनि बाखा दुइ दङ जों आबानि बागै तिनिके जतनो नुथु जों तिब्रा हानि बुकुंबारनो साना मुसुओ नाव वानसुगै नायदि एदिसि बाहायके नारंनाय नरबनो वानसुगै एदिसि जों जदि नमाया के बुकुंबारावनो मकल सिकेरनि सप्ता मंनायाव सावानसुगै नाव हामबाय तिब्रा मुथारावनो हामबाय नाव आयु लाउदि जतनो बुग्राबो आयु लथों हाम दंथो हामबाय जतनो बुबाग्रा आयुग लथों तिब्रा मथा आयुग लथों Hoja Proktomane Bishunti Agartala Airport Thana Nutun Poli Amchani Uttom Lar Mongol Khoraksa Phajane Bania Thunana Airport Thana Police SDP Priya Madhu Mojumdar Thanga Domekha Hoja Proktomane Bishunti Agartala Airport Thana Nutun Poli Amchani Uttom Lar Mongol Khoraksa Phajane Bania Thunana Ramka Airport Thana Police SDP Priya Madhu Mojumdar Potini Kubangma Phajane Mani Ramka Tablet Brown Sugana Cover Penchede Rockbo Lai Tangna Shalabo Omhake, Pagana Mani, Nightun Obizin Clayton, HW, Priya Madri, Mojumbar, Hastani, Montroga, Hasana, Pagana Mani, Creek, Kanan, Boga Chita Mani, no, Abon Muktan, Kanan and Boga, Hasan, Namatan Police Dog, Omhakeno, Obizin Clayton, Pagana Mani, Romanati, Cocktumar, Sykanarika, HW, Priya Madri, Mojumdar. দুপুর 1-1:30 নাগাদ আমরা একটা ইনফরমেশন পাই যে বিনপাড়ার দিকে একটা দুজন লোক আপনার ড্রাগস এক্সচেঞ্জ হবে মানে মতলব সেলিং এন্ড পারচেজ হবে তো অ্যাকর্ডিংলি বেসড অন দ্যাট ইনফরমেশন উই রাশ টু দ্য স্পট অ্যান্ড উইথ মাই টিম অফ এয়ারপোর্ট পিএস অফিসার স্টাফ অ্যান্ড অফিসার্স অ্যান্ড অন রিচিং দেয়ার উই স আমরা দেখতে পাই যে একটা লোক তার স্কুটি করে ব্রাউন সুগারের নিয়ে এসছে এবং ওই লোকটাকে আমরা ডিটেন করি অ্যাকর্ডিংলি আফটার গেটিং দ্যাট আমরা ওর বাড়িতেও করি রেড করি এবং রেড করে প্রায় ওর বাড়ি থেকে প্রায় অ্যারাউন্ড 10,000 পাসবক্সবন ট্যাবলেট আমরা সিজ করতে সক্ষম হই কি নাম ভ্যালু কি হতে পারে মানে এটা ভ্যালু আই অ্যারাউন্ড 50 lakhs আই থিংক কি নাম যাকে অ্যারেস্ট
যাকে এই মুহূর্তে আমরা ডিটেন করেছি ওর নাম হচ্ছে কোর্টে ফরওয়ার্ড করবেন আমরা এই মুহূর্তে কেস নিচ্ছি কেস নিয়ে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে দিচ্ছি আর এটা থেকে কি আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি এবং টুমরো উইল বি ফরওয়ার্ডেড টু কোর্ট উইথ প্রেয়ার ফর পুলিশ রিমান্ড ওর সাথে কি আরো কাউকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছেন বা কেউ কোনো এই লিংক আছে মুহূর্তে ম্যাটারে আমরা ইনভেস্টিগেশন দেখছি আমরা কি লিংক পাচ্ছি লিংক পেয়ে আমরা ফার্দার আমাদের রেড জারি রাখবো কোয়ালিটি ভালো না ওইটা লিখাই ও তাইলে এই মাথাটা মনে আপনি নাই নাই আমরা ত্রিপুরার এটা দেখেন না একটা ত্রিপুরা কথাটি সব को ये सामान नहीं दिया क्या उसमें लाइट नहीं था तो आपका खुद का लाइट कहाँ था क्या लिखा उन लोगों हम মার্ডার কেমন করবি এটা অন্য কেউ অফিসার আছে থানায় এটাই বই এছাড়া কেউ আছে কোন জানেন এই বলতেটা আছে কিন্তু আমরা এই ছবি যদি ম্যাজিস্ট্রেট পায় তো তারা এটা ভাবি নেব ডাগেন কসমেটিক্স নেব না আর বস্তা একটা আছে না শুধু দেখুন কিটা ওই দেখুন রিসিপ্টটা আমি এখন একদম না আমার একটু ঝামেলা আছে আজকে গত 3 দিন যাবো আপনার মানে এই আসামি সহ দিতে এদিকেই বা করে নিতে হবে এটা খোলা আছে जेराव इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनानै थांनाय साबसिगे गाहामो बिदि मानो एबा जनाकरे हाबान नांगौ थांला सुख्लाय फालायथानि बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम सेबदङ निनि आने साबा नाव आरिमनो नगो तक्तदै हाबान नगो तक्तदै एबा जेफ्रो फाना स्राबजा जनाकरे वे इंस्ट्राक्ट खालामनाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshi nazo insurance company.
Orojoto malkung eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro kerengdi oni kumawa. A New India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kogdum number 857510-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jering nangkuman insurance tabu kerja rotongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropa diwi thang ke bosirigya hani bai jora tong chane pajane shak te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Gogono tongo o hayungo kebo tifela ya tonga ni bagi faya. Jesuk fana tong tak chatok be kubuli tongdi. Jora fake o hano ya karima tango. Sungchani joto hamjang ma tata maro hano kibiwi. Bufuru sabuni bari kelai kebo shaimanya. Jora sofake sasaluk maya hano ma tango. Baksaba hame beber manjagui. Baksaba mungsa patiwi. Thangnai 2019 BC March talni 4 sarmaiwo atamsa lahar raka khung patiwi yang masingno yakarlangkha takhok Robindo de Burma takalai bai bishini khonka thimani yagulo bihi bursabutei buma bufa phayung hanuk songno maya kagai kalangma thangjaka angna puru kebota kabi lamari min ani thimani bishini khonma salo nono yafaro khakuar bai khulumu naithatok modamjakno khungno khiwi ma kalangkha takhok Robindo de Burma bishi khonma salo nono muitu khlai khatang jagai kha khamjak nini langmani lobisong Bokul de Burma Sajala Adito Sajak Bindia Noma Nofa Fayung Song Krishna Sambu Hanok Song Anita Rita Susmita Wajik Song Pupali Shiuli Wai Song Sukulal Bisho Subrojit Nobanya Juk Ibara Salchini Nobanya Sa Sagor Tebira Takhok Robindo de Burma Achakya 1971 BC November Talni Chitham Salmariwo Thakya 2019 BC March Talni 4 Salmariwo Muito tongan khao Nikuma Sipajala Hankoni Sipajala Kami Post Office Sipajala BS Takarjola Bini thima bisini khonma salong nukhumni taisrang jati kobora koktuma chenani bukhaktui nini fola khaksama ma tongthum te juknu hawo tongthai ma thu hunui sanamna sani thani no suri jaw mathang nai no moi to manan khale Haino hai lahar raka khung patoi sikla khoroksa langma aribkha Tripura hasteo sarbaya lahar raka khung patoi thilaimani haikeno bumani khurini busa hegna sai busa gna upa
langmani ari tongma patimungni tipra hastewa sarbum pungno nujagoi tongo haino hai lahar ka khung pate we shikla khoroksha langma arikha Tripura hasibo shalbaria lahar ka khung pate mani thilai mani haike no bumani khurini busa hi gnang shai busa gnang bufa langma ari tongmani patimung Tripura hasibo shalburumno পাতিমানে চিরে শাওইমানখা সান্দের বাজার বখাকসেও খবজা বীরচন্দ্র নগর পদ্মপাড়া আমসায় লাহারকা খুং পাতিউই লাপাতিমা থাইনো খরকসা শিকলা থৈ থাউকা শাওইমানখা মন পথা লাচি কেম আমসায় তংনাই মঙ্গল দেববর্মানি বসাজলা বিরাট দেববর্মা তাই বিশু দেববর্মানি বসাজলা রাজীব দেববর্মা TR08C 8765 নাম্বার পালসার বাইক তৈয়ে বীরচন্দ্র নগর হাতিনি সিমি নগ বখাক থাঙ্গি তঙ্গ Asomsa podopar amchayo sogoi kino bike yak are lari wi thangma bai bike file rubber bulung thangai thutai dikya patima thaino langma arika birat deburma patimane koktoma mane logo logino horbothanai birindia phaye khorong no shantir bazar hospital talangai thanga bar jawa tongnai doctor birat deburma no kthi hane shaklai rekha tai Rajiv Deburma no gumuti hankor hospital hori rekha khana mang kthi no postmortem khlaimani yagulo nukhni yago yafri jangnai কি হয়েছিল স্যার আজকে কি আজকে আমরা শুনছিলাম লাসি ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বেশি করে বাইক করে রয়েছে তারপরে আমরা গেলাম এই বীরচন্দ্রনগর হসপিটালে তখন একজন বিরাট দেববর্মা নামে একজন স্পট ডেড কইয়া ডক্টর আমারে কইছিল তারপরে আরেকজন রাজীব দেববর্মারে ডক্টরের রেফার করছে উদয়পুর কুমতি হসপিটালে তারপরে আমরা যতটুকু মানে এলাকার মানুষের লগে কথা কইছি শুনছি একটা কুত্তা বাইকের সামনে পড়ছে পরে এই বিরাট তারা সাইডে গিয়ে একটা পিলারের লগে বাড়ি খাইছে আর জায়গাতেই বিরাট মারা গেছে আর ঠিক আছে সড়কে কি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে জাতীয় সড়ক পদ্মপাড়া ঠিক ইয়ার সামনে একটু পদ্মপাড়ার লগে জাতীয় সড়কে একটা কুত্তা লগে বাড়ি খাইয়া তারা সাইডে আউট হয়ে গেছে যে মারা গেছে ওনার নাম কি বিরাট দেববর্মা কত বছর বয়স 24 বছর শুনলাম 24 বছর বাড়ি কোন জায়গাতে ওনাদের তাকমা দুইজনের বাড়ি কি একসঙ্গে তারা আমরা শুনছিলাম যতটুকু শুনছে তারা বাড়িঘরে একটা নতুন করে উদ্বোধন হয়েছিল এই উদ্বোধনের ব্যাপারে একটা জলের জার আর কি জার আনতে গেছিল বীরচন্দ্রনগরে এই আনতে গিয়ে এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তারা কোন বীরচন্দ্রের দিকে যাচ্ছিল বীরচন্দ্র থেকে তাকমা আইতেছিল বীরচন্দ্রনগর থেকে তাকমা দিকে আইতেছিল এখনো জীবিত আছে তাই রেফার করছে এখন বর্তমানে আমরা তারা শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে মর্গে রাখছে আপাতত কালকা কিটা হয় তারপরে বোঝা যাইবে আচ্ছা Sangon sara jongpojara buka haste habanoga edisi chongmari tu jani bodoni ungoi nomination jomari na thanglamen Tripura motha bai IPF tu bodor olpate laithani horor Tripura mothani adon Bishwanath ni phanok na soksai rika samosita tangler tini abno naya thangla Tripura mothani adon Ranjit Deborma bothangoi naimanite kokma thanana tam saiknani kaikhana bini khutino जों दिनै अरब फाइमानि आसिक जना Tripura mothani siklaro এবং স্পটন মিয়া যে চিনি খরকসা Tripura motha সামুংগাंनाय বিশ্বনাথনি যে দোকান নগ্ন ফাল নগ্ন যে সকজাক মানি जों মনো চিনি নাইনানি থাইও जों মিয়ানি সিমেনে খাই অবজাক তামনি বাগै হিনবা চিনি খরকসা তাকুংনি দোকান ফাল নগ্ন ব Tripura motha খালায়ু হিनै যে সকসাই রিজাকমানি মমিয়া যখনতে চিনি থানি মেসে সগৈ মানি লগে লগেনো চিনি খাতুং ফ্লাজাক जों তিনি তাকান চলাবো एडिशनल SP SDPO दुईटा थानानि उसी सहकाय जों मिटिं खालायखा बरक जोंनो पगरिखा खाना पिस मिटिं नाय ताय अमरंनो जारा कालपिट जारा मिया और जे सकजानाय बा विभिन्न जायगायाव जारा टेरर खालायनाय बरंनो याफ्रि रमनाय हिनाय सिने FIR बतिनि हुंनाय जों मुं सहकायनो रिनाय मुं गं पखायखा के आं कायसा मेसेज दिनानै नायो जारा खायनाय न
मिया जरा सकनाय रंग आं कायसा स्राय स्राय कने मेसेज न नायो बरक जे खालायमानि मियान जरातिनो थाक पाइथुन आं बरकनो स्राय स्राय कने सानानै नायो मिया जरातिनो थाक पाइथुन आयं हिंगाकाय अमनि जे नबार कतर फिरक का हिंगाकाय बुतिंनो बरक तेरमान गलाक आं बरकनो सानाय बायरेनि बरक टुबो जम्पुइ जलावो बरक 13टा खाइथुन बंनि अ जे सिस्टेम आलका जागानि बरक जम्पुइ तुबो खुमुर नंगो आलका जागानि बरक लांगो जे टेरर खालायमानि सामुं सितारसे सामुं टांमानि अम मुथांना निमथुन जों साल कलकमा जों बुतिखाय चबा खालायना नां बुतिखाय साबनो कन्ट्रोल खालायना नां जों सिवो हिनिनो तिंनो अर फायो नायफानानि फायो आनजे ताखो बिश्वनाथनि दुख फालनक सकजांमानि न आं बरनो तवैसा हायना हाय कसां कसांटिनो मेसेज रिव डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेम जतनो जों हानचा खालायनाय निनि जे राइट्स दंमोनि निनि कन्स्टिट्यूशन नि जेटा राइट्स दंमोनि अब नर खालायदि चिनि जे राइट्स दंमोन जों खालायनाय जारा टिप्रामो थाना खापुर जानायफोर टिप्रामो थानोङै सामुं टांनाय जारा अन्य पार्टिनो जारा खापुर जानाय आ पार्टिनो बरक खापुर जाय सामुं टांखो किन्तु आहायनो चेंग्रा कक सिल चाबै वालायनो लबि सानै जुदि अमतिखाय जुदि टेरर खाय तिरां थांखाय आं बरनो मेसेज न नायो नरकबो कुनु जागा हुजागै दङबो यगलाक जों बोतैखाय खेरेकना नां बोतैखाय तिख्लायना नां जोंहाबो सिजाक सोरोंजाक आं बरनो मेसेज न नायो नरनि मिडियानि माध्यमे आबोनि बागैनो आं सानानै नायो चिन्ताखौ सुरन बाबु जेहेतु बा आमसाइनि ओंखाय आं तेखाय सानानै नायो जारा मिया दागिनाय बा एक समय दाकाइत दंमोनि दाकाइत छदा अ दाकाइतनि ग्रुपनो चिनि समयनो जों जखन सिलायबाय सभा खालायफोर आ समयनो बन जों अनेकटा सकर्मरका अनेक मुसुक सिकरनो जों सकर्मरका गोबांमा पेटुवारनोबो जों सकर्मरका ओंखाय अ दाकाइत पार्टी अ सदानो सकर्मनाबो चिनि थानि किछु बेपारिया स्रापसासि बेपार स्रापसा सुदु कामान सिमिस नाय दङ जों आबोनि बागै आं जारा मिया कामान खायनाय आरो जारा नक सकरिनाय दागिनायनो आं बनो स्राय स्राय मेसेज न नांगौ नों जे बिश्वनाथनि फालनंनो दिन नग्न खंग जे नों खालायनानि रा बन बथारनानि हिनि जे मेसेज नों ताबो सारगै दङ भाइरेल खाय दङ ननबो जों साव नों मनग तंग मांगलाक नों बनग तंगै मानगलाक आं स्राय स्राय सावो जुदि साहस दंखाय फायदि फेस टु फेस रायनाय जों ताबो कथां दङ आसकनि कथाखौ मने ताखायलै दे आबोनि बागैनो आं सानानै नायो मिया जे जतजो खायका आसकनि थांनानै उंथन आबोनि फातारा थांगाय इंगाय केबो यगलाय गला आं बरंनो स्राय स्राय मेसेज न नायो गाय ताबुकसिनि ताखौ सुरन बखिसा सानाय बेलाय बेलायके हामबाय मारो लुकु ताखौ रंनो अ सिनि जम्पुइ ताका जलाव जत्त तंनाय रंनो आं अबनो कबंना मोजुङो बजलां साबो अब आं काहामगोन साइमानो बब जागा आसाइखा बुरो परीक्षा बा बुरो सोरोंका बतामुंखा अब आं काहामगोन सिव आनि सम्पकबो ब काहामगोन सिव सालजा हाजिंसिन सा साइथाका सालजा बतामु तंमानि ब आगे ओ जुट सरकार ब रेशन डिलार खाइ तंमानि रेशन डिलार खाइफोर बतामु खालायगा गोबां मासराय रंनो कूटनीति फोरोंगै बांगाल सिलाय सोनामरुबै जागाय जागाय दागाय खालायरेका हायसे दागाय खायै जत्त किछु रांसाक रिसाक दागाय बुइमानै फाइमानि आबनो हके जागा बाजाराव थाङै फालनाय हके बजलां अ बजलांनो जों जुदि अ जागा लिडार सोनामका हके सिनि तामुंनाय एनसि बाबु नों वान सगिया दे बजलांनि बेकग्राउन्ड नरं नाय मेया दे कारण बजलांनो यावते विभिन्न बरंनो जुदि रेखांगा हके अ जम्पुइ जला ताका जलानि बररक ताकिसा खाकचांमा मान खामु किन्तु ब दफानो यक्सामारि मेया बा दफानो खाकचांमारि मेया बजलांनि बेकग्राउन्ड वान सगि नायनानै थांका हके नरक आने अकंनो जुदि मिथ थांके आ आमसे थाङै नायदि ब बुमतिके चालो ब तिनि अ जागा लिडार ओंखागा तामुंनो आबोनि बागै आं स्राय आइपिएफ तिना आं आगात खायनो नाया पार्टिनो डाइरेक्ट बजलां सा आं आगात खायो बजलां जुदि परिबर्तन नोंया हंके बिनि जीवन अ जागा तंला सालजा आं सिलाय तय तंप्रो बजलां आं फाया आनि हामजामानि ताङो आं दफाना हामजागौ बजलां आं दफाना हामजाग तंमानि बागैनो आं सिलाय ति तंप्रो नों आनि बेसां खालायफाना आं ननो बुथारिया ननो ताखौ हिसाबै क्षमा खाय दङ दिनै नों पार्टियाव नगरि थांगा पार्टिनो बरनाम ताखायदि नोङो जातिनि साथे जाति सेवा खायनानै थांगा हंके जातिनो केबनो दंस ताखायदि जुदि
ও জায়গা নেক্সট টাইম যদি অমাইতাইছে গথনা গথি কাহাং কাহাংকে নিনি 14 গুস্তি বজাগা আচাই বজাগা তংসুং যত সাইমানো আনিব নং সাইমানো নি ও মনি বিসিংতি যদি মথা দিয়া হংকে কেব তংলাই মালাই গলা যতন বক্সা মাসু নাই হাইছে সুদা আং সিমি সুনা নাংলা দিনা आं बखा तंगमाय मा नखरका आं आसुगै तंगनानि वानसं मानसे आं अरो लिडारशिप जानानि बागे एमबिसि जानानि बागे आं हिमिया लुकुनि खाकचांबा मायानि बागे खाकचांबा रनानि बागे आं तिनो अजागे हिमै तंगनि जे व्यक्तिगत खरच खायै दिना आं जनसाधारण थानि केबो खक्सान थाय खक्सा ताना खायबो जायाखो केमन थानि बिरिबो जायाखो आनि परिश्रम आं हिमै तंग बजलां नों दाति दाति निनो उग्र निनो सिको निनो दागाय निनो बदमाश नों मथागिया हंकाय निनि ताई जागा क्रै अ जागाव आबार बागे लुकुर बजलांनो बुट दिनान बागे तावान सुदे ब सिকক दागाय बखरक तंमानिसे बनो बुट दखागा सिनि समाज कमावै थानाय आबार बागे आं जत्त लुकुनि थानि कयो किन्तु आईपीएफटी नि सिनि एनसी बाबो अन्य बरंनो लिडार खांके काहामुं खामु जोंबो खाकसांमा मान खामु फियाबा मतिप्रा लेननि लक्षण करिख्या तामनि हिंके 19 तारिख थानाय मासनि 19 तारिख थानचानि हिसाबै जत थानचा जतन खाकसां मामाका तिनि तांगि कागै थां तिनि कागै थाङै ताङो माहाय गथना खालाय हा आबनि बागै वानसुदि बरं मताय तिप्रा लेन लिया बंनि व्यक्ति लेन सिं नाइसियो बरं व्यक्तिगत आदाय सिं नाइसियो तिनि सों अ जागाव जतन वानसुक जिदि ताखुरक आं नरक जतनि थानि कयो नरनि जतनि याखुं रमो सायानो सावै सों नरनानि नांनाय सों सिनिना नांनाय सों साकिना नांनाय आ साकिनानि बागैनो ताबो अचरायरक जत्तनो दङो अचरायरक जत्तनो थानचा निया बिरु हिमै सामुं तांनाय असु जरतै सावैनो आं अर जत्तने थानि मथाकु आनि कग्ल हामबाय borokni langmana mothanga thangkangke borokni thungna nago thui rimani belakena abo kaham festival juda juda mothni borok thui rimu rimani bago sakhamya borok thangoi tongo borokni langmana mothanga thangkangke borokni thungna nago thui rimani abo belakena kaham festival juda juda mothni borok thui riwoi thangoi tongo sakhamya bebar manjangnai rok omhake dopaham kone samungo buskanga awgoi phaika pusopi chongmoni ni united friend club ni luwa jong matini thuri musika te khlajaka thuri masika thai manjaka MLA Ashish Kumar Saha na khobar koban adong ro tini pando koknarong thantani MLA Saka omhake thuri dinmu go buskanga aga final bagai te bokoboka ti tini osam bote khlaimani bagai club ni borong hamba ya parka omhake buskani sarabo thuri dinen bagai jotto hodani borong koboka কিছুদিন আগে আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে হাসপাতালগুলিতে রক্তের প্রবাহ এবং আমাদের সবাই প্রিয় MLA এই আশিস কুমার সাহা মহাশয় তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র এই সংস্থাকে নিয়ে নয় এই রাজ্যের আপামর জনসাধারণকে নিয়ে এবং সেইটাকে মাথায় রেখে আমাদের রাজ্যের রক্ত সংকটের কথা এটা সকলেই জানেন রক্ত স্বল্পতার কারণে আমাদের চিকিৎসা যাতে ব্যাহত না হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকে এখানে একটা রক্তদানের উৎসব হবে রক্তদানকে আমরা উৎসব হিসাবে এই রাজ্যে পালন করে আসছি এটা ধারাবাহিকভাবে এবং দেখা গেছে এই রাজ্যের জনগণ এমন ভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে নিজেদের একটা স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে এই রাজ্যের মানুষ সমস্ত ভয় ভীতি কুসংস্কার সবকিছুকে অতিক্রম করে
রক্তদানের ক্ষেত্রে নিজেদের অংশগ্রহণকে তারা সুনিশ্চিত করে চলেছে। তাই আমরা মনে করি যে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের সকলের যে অন্তর্ভুক্তি রক্তদানের মাধ্যমে এটাকে আমাদের আরো বেশি করে তার প্রসার ঘটাতে হবে। আর এই প্রসারের কথা ভাবনা মাথায় রেখে আমাদের উৎসব আকারে এই রক্তদানকে পালন করা, এটা আমাদের সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলির দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। তার সাথে সাথে আমাদের এই যে ভলেন্টারি হেলথ অর্গানাইজেশন তারা এগিয়ে এসেছে। আজকে তারা অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করার একটা প্রয়াস নিয়েছে। মাননীয় সভাপতির হাতে স্মারক তুলে দিয়ে তারা এই কাজটা যে সুচারুভাবে করে চলেছে, আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। রক্ত স্বল্পতা নিয়ে আমরা সকলেই কম বেশি অবহিত এবং রক্তদানের উপকারিতা, কেন রক্তদান করব, এগুলি নিয়ে নানা সময়ে নানা জায়গায় আলোচনা হয়। আমি আলোচনা বিস্তৃত করতে চাই না, শুধু এইটুকু বলবো খানিকটা হলেও কিন্তু আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছি। একটা সময় ছিল যে আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট এটা কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য জায়গায় আমরা নিতে পেরেছিলাম। জানি না এটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা বিগত দিনগুলি পার করেছি। আমাদের কোভিড-19 এই সংক্রমণ আমাদেরকে সতর্কতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এই যে মেলামেশা করা বা সংঘবদ্ধভাবে কোনো কর্মসূচি করার ক্ষেত্রে এটা সরকারি বিধিনিষেধ ছিল, এটা অনেকটা আমরা কিন্তু এখন দূর করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকে আমরা যাচ্ছি। তাই আমাদের যে স্বল্পতা বা রক্তের যে অভাব আজকে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে আজকে এটা আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের কিন্তু আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। এটা সকলের কাছেই আমার আহ্বান থাকবে, আমরা যেন আবার পূর্বের নয়, আমরা সচেতন নাগরিকের পরিচয় দিয়ে যাদের রক্তদানের সুযোগ রয়েছে 18 থেকে 60 বছর বয়স, কেউ কেউ দেখছি আবার 60 বছর পরেও যাদের সেই সক্ষম রক্তদানে 65 বছর অব্দি তারা রক্ত দিচ্ছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের। আমরা যদি এই 18 থেকে 65 মধ্যে আমরা রক্তদান করি তাহলে আমাদের রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমরা সহায়তা করতে পারব। এবং শুধু তাই নয়, আমরা যেমন সহায়তা করব, সাথে সাথে কিন্তু আমার নিজেদের উপকারিতাও আমরা সেখানে আজকাল উপলব্ধি করতে পারছি। কারণ আমি Tini sa jalan ni baga asuk na on ni baga nai tini cewek serang cantik channel.